رمضان آتي إن شاء الله. ما شاء الله. دكتور في آخر رمضان. دكتور من؟ دكتور ذاكر أي ما شاء الله ما شاء الله. أنا أوله أوله أنا آخره هو. الحمد لله. Pak Dr. Zakir Naik beserta dengan Bapak Gubernur Jawa Barat, yaitu Bapak Ahmad Heriawan yang sedang memasuki area Aula Barat. Kami persilahkan. Cukup ya, terima kasih. Please welcome for Mr. Dr. Zakir Naik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mr. Dr. Zakir Naik yang saya hormati, Kapolda Jawa Barat, the head of West Java Police, Mr. Dr. Anton Carlian, yang saya hormati Syekh Zahrani, Al-Mahtaram Syekh Zahrani, Araful Qadiman. Alhamdulillah, on this beautiful deed, we also hope that you can shed some light on issues that will renew our fight for the long run. I think we are all familiar with Dr. Zakir Naik's popularity, and it is time to introduce our guest to the favorable hospitality of the people of West Java through tonight's dinner. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. The only way the Muslims can be united from different parts of the world is on the basis of Quran and Sayyid. And Allah says in the Quran in Surah An'am, chapter 6, verse number 158, O Prophet, if anyone makes sects in the religion of Islam, we have nothing to do with you. Making sects and divisions in the religion of Islam is prohibited, so that they can make Islam prevail. Allah has promised in the Quran, in no less than 3 different places. In Surah Tawbah, chapter 9, verse 33, as well as Surah Fatah, chapter 48, verse 28, as well as Surah Saf, chapter 16, verse number 9, when Allah says, Huwa allazi arsala rasulahu bil-huda. The Honorable Governor of West Java, and the head of police of West Java, and my respected elders, and my dear brothers and sisters, welcome all of you with the Islamic greeting. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. May peace, mercy and blessings of Allah subhanahu wa ta'ala be on you. It's an honor and a pleasure for me to be in Indonesia, especially in Bandung, that's the capital of West Java. And it's a greater honor for me to be invited by the governor of this wonderful West Java of Indonesia. I was always looking forward for this tour. I've been invited, I received more than 50 invitations from Indonesia in the last couple of years. But I didn't know until I arrived here that Alhamdulillah, quite a few people in Indonesia know me, Alhamdulillah. And I was really honored by the hospitality of Indonesia. And when I arrived in Bandung, Alhamdulillah,
the honor that I got when I came out from the station. MashaAllah, hundreds of policemen standing on both sides of the road. This honor is given to very few heads of states. I was happy not that they gave to me, I was happy that this West Java appreciates a servant of Allah. Appreciating a da'i, it really brought tears to my eyes, alhamdulillah. And as we all know that Indonesia officially is a country which has the largest number of Muslims. And we know that Islam came here not by sword, not by force, as the Western world will claim. It came with akhlaq. It came by traders. And alhamdulillah, the people look forward to this great country of Indonesia, which has about 220 million Muslims. About 88% of the people in Indonesia are Muslims. And alhamdulillah, what is in the past today, I am seeing that mashallah, the people of Indonesia are coming closer to the Quran and Sunnah. Those enemies of Islam don't want that. And this invitation, inviting a da'i of Allah to this country and giving this honor itself is a sign that inshallah, inshallah, I pray to Allah subhanahu wa ta'ala that Allah subhanahu wa ta'ala brings amongst the people of Indonesia leaders who are closer to Quran and Sunnah. And I'm told one such example is the governor of West Java, alhamdulillah. And we pray to Allah subhanahu wa ta'ala. I know I'm just coming back from Turkey. I just came from Turkey. I was there just a few days back. And we know about 94 years back, in 1923, our Khilafat was abolished by the enemies of Islam. And they used us Muslims to create a fitna and abolish it. And now we know there's a country where I come from, India. We had a movement called Against the Khilafat, that's from Bombay, and the place is known as Khilafat House. And now alhamdulillah we find that for several years Islam, the signs of Islam were trying to be removed. And there was a time in Turkey where for 18 years even azan couldn't be given, where the ladies could not wear the scarf, the hijab. And now mashallah, you have a new leader, Erdogan, mashallah, who's getting back the Quran and Sunnah. And we feel the same here, that Indonesia today, being the largest population of Muslims, 220 million Muslims, alhamdulillah, and being here for the last few days, I find that the signs of Quran and Sunnah coming back is there. And we pray to Allah subhanahu wa ta'ala. And if you want to change the people, Allah says in the Quran, Allah will not change the condition of people unless they change themselves. And we find now that there is mashallah, you find the people of Indonesia, the common people, they're coming closer to Quran and Sunnah. And we can see the number of people that we find in the mosque, in the Islamic gathering. I was told that in Indonesia only about 10% of the people speak English and maybe about 20% understand English. But alhamdulillah, many of my lectures on the YouTube have been translated into the Indonesian language. And we find alhamdulillah that inshallah Islam will again revive. The only thing we have to realize today is that the Muslims should be united. Allah says in the Quran in Surah Imran chapter 3 verse 103. Allah says that وَاتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا.
Hold to the rope of Allah strongly and be not divided. The rope of Allah is the glorious Quran, instrumental in fulfilling of the hadith of Muhammad sallallahu alaihi wasallam that inshallah Islam will enter every home. I like to end my speech with the verse of the Quran of Surah Isra chapter 17 verse 81 where Allah says وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. When truth is heard against falsehood perishes. For falsehood, it by its nature bound to perish. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Okay, thank you for Dr. Zakir Naik for the speech. Baik Ibu dan Bapak, baru saja telah dibacakan, telah disampaikan untuk sambutan dari Dr. Zakir Naik. Untuk acara pada malam hari ini, kami bersama untuk Bapak mencicipi dan juga untuk Ibu mencicipi hidangan telah disediakan untuk ramah tamah. Kami bersama juga untuk tamu dan untuk mencicipi dan santapan malam kami persilahkan. Dan juga untuk acara pada malam hari ini akan kita tutup. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Plakat lambang Jawa Barat dan juga satu buah kujang dan juga batik sarimbit. Untuk kujang yang diberikan dari Bapak Gubernur Jawa Barat. Dan selanjutnya untuk batik sarimbit. Dan kami persilakan untuk Bapak Kapolda Jawa Barat dan Bapak Irjen Polisi Dr. Andes Anton Carlian untuk memberikan cindera mata kepada Dr. Zakir Naik, yaitu berupa pedang atau sword yang bertuliskan Sword of Islam, yang berartikan ini adalah pedang untuk ilmu pengetahuan. Dipersilakan untuk Bapak dan Ibu untuk duduk kembali. Namun Tapi itu masih ada. Sampai kapan ini
Asik pokoknya. Sama bapak boleh? Udah dapat semuanya, udah dapat undangannya dari warga. Mereka minta. Berdua, 3 kan? Pemain mereka, Dua, tiga. baru kita keluar nih. Kita lagi. Apa? Terus bau semua. Ayo. Oke. Ini Mas. Di Surabaya kan ini. Sorry. Pen here. Kenapa? Nanti saya. Kiri banyak, kiri. Yang siapa? Si Hani aja. Gabung di mobil Bapak. Mah? Ayo sama-sama Zakir, baik. Mas, handphone bu. Rombongan dulu. Umi lo juara mah. Saya tunggu ya. Ayo mau lupa. Umi lo juara. Mang apa tuh pas kampanye tuh saya sebelum minggu. Ayo nutup disebutkan rusuk moto mau jadi ingat harus dengan serius. Dengan segala. Kudu hadir besok ini. Kudu hadir. Arah mana? Parutan. Arwan. Foto. Jam berapa? Beliau bertamu ke Indonesia ya. Kemudian ada panitia lokalnya dan besok menurut kabar kan panitia lokal beliau datang ke UPI besok akan ceramah di sana. Ada perbincangan apa gitu Pak? Perlunya biasa-biasa aja, cerita-cerita perkembangan dunia, bagaimana di India, bagaimana di Indonesia, begitu aja ya. Harapannya untuk Muslim Jawa Barat sendiri dengan kehadiran Harapan Muslim Barat semakin memantapkan keislamannya, karena keislaman itu hadir pasti menyenangkan semua orang. Beliau melihat Tidak pernah ada Islam datang ke sebuah tempat atau Islam dianut oleh masyarakat di sebuah tempat itu kemudian menyusahkan orang lain. Yang ada adalah membahagiakan semua orang, rahmat bagi semua orang. Itu aja. pandangan tentang Islam di Indonesia Apa? dari beliau. Nggak ngomong lebih jauh begitu. Tanya aja besok ke dia. Pak melihat Pak Zakir Naik sendiri itu Apa? Pak Agung sendiri gimana Pak? Beliau seorang ulama, ahli perbandingan agama yang luar biasa, hafal urusan-urusan penting yang ada pada Quran, hafal tema-tema yang penting yang ada pada Bible, pada berbagai Bible, Taurat, kemudian hafal sejumlah banyak hadis-hadis Nabi, gitu kan? Jadi bisa menerangkan. Kan ada rumpun agama samawi kan, Islam, Kristen, Yahudi kan rumpun agama samawi. Dia bisa membuat perbandingan yang sangat unik. Dengan datang di Jabar gitu apa membuka kesempatan untuk saling sharing nanti di dunia perislaman ke depannya mungkin. Gimana? Ke depannya gitu apakah Kita lihat ke depan ya. Kita lihat. Mudah-mudahan perbincangan besok beliau menarik ya, menghadirkan Islam yang betul-betul Islam yang sesungguhnya, Islam yang damai, Islam yang menyelesaikan urusan, membuat manusia bahagia, gitu ya. Karena Islam datang itu membahagiakan manusia kan? Oh, di baris kedua tuh nggak apa-apa. Gitu? Katanya kata Allah dalam Al-Quran kan tidaklah tidaklah aku turunkan Al-Quran kepada manusia untuk supaya manusia susah.
Gitu kan, ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Tidaklah aku menurunkan Quran kepada manusia supaya manusia susah. Sebaliknya Yesus supaya manusia bahagia kan gitu kan. Kita yakin itu aja lah. Oke? Cukup? Kita nggak mau mewakili dokter Naik kan? Mau deh? Besok ada wawancara kan? Udah, ayo foto. Ya, pandangan saya, kita sebagai seorang muslim, ya semuanya kita sebagai muslim, ketika kedatangan tamu, ya sesama muslim yang datang ke Indonesia, tentu saja kita harus memuliakan mereka. Ya, Pak Akil paham gitu. Saya kira itu aja. Makanya Pak Gubernur sendiri ya menjamu makan malam di sini, ya. Artinya karena dalam rangka kita tentu harus memuliakan mereka. Pandangan Mang Odet di Zakir Naik itu seperti apa sih di mata Mang Odet sendiri gitu? Dia adalah sebagai seorang kalau saya melihatnya sisi keilmuan, dia seorang ulama yang sangat luar biasa karena beliau memahami bukan sekadar isi Al-Quran, tapi berbagai kitab samawi dia paham luar biasa. Bahkan saya sering melihat di YouTube ya, betapa beliau ini kalau dia bisa tentang Bible, molotoknya luar biasa ya, sangat apa benar. Artinya ini seorang muslim yang sangat luar biasa, dia memahami semua kitab samawi dan beliau ahli studi agama. Itu aja. Terus kira-kira apa Mang Odet, kenapa sih salah satunya Bandung ini bisa jadi visitan Zakir Naik gitu? Kira-kira apa yang membuat daya tarik Bandung sehingga Zakir Naik datang ke Bandung sendiri gitu, memberikan besok ceramah di UPI? Saya sendiri nggak tahu ya. Kalau secara kan saya juga nggak tahu. Harapannya kira-kira Ya, apa? saya nggak tahu kalau visinya apa dia datang ke sini, ke Bandung jadi pilihan, Bandung Jogja kira belum tahu saya. Ya tapi yang jelas ya Bandung ini kelihatannya ya beliau kalau saya dengar dari panitianya kemarin memang Bandung ini dididik oleh beliau karena di Bandung kan ada Daud Tauhid. Itu luar biasa ya. Dan Bandung ini menurut mungkin pandangan mereka termasuk panitia bisa jadi yang mengarahkan panitia kan dibawa ke Bandung ini memang menjadi sebuah kota ikon ya untuk dihadiri oleh dia. Harapan besok kan Ustaz Zakir Naik besok mengisi ceramah ya Ustaz. Mang Odet, harapannya untuk muslim kota Bandung sendiri ketika beliau ceramah, harapannya ke depannya seperti apa? Ya harapan saya sih siapapun, setiap seorang muslim yang baik ya, yang mengetahui tentang keislaman yang mendalam, tentunya saya berharap ketika kedatangan tamu seperti beliau ini, harapan saya pribadi sebagai pimpinan Kota Bandung, tentu saja dia bisa menghadirkan kenyamanan, kesejukan untuk para Kota Bandung khususnya dan bangsa Indonesia, saya kira itu yang penting karena memang ya seorang muslim yang baik tentu saja sebagai cerminan daripada rahmatan yang alamin. Itu saja. Oke. Nuhun Mang Odet. Ya. Berarti nggak liwe anjing nawan tuh. Nah, yang terjadi. Ya.